हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या खाएंगे आज। यहाँ पे है मेरे पास 2 पीस पकौड़ा एंड ये है झोल राइस। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। इसमें चिल्ली भी है, ये तो देखिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों फिश। इस फिश का नेम है पटर फिश।